बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास किताब है, इसके राइटर साहिवाल में होते हैं। किताब का नाम है पाकिस्तान पर माफियाज़ का कब्ज़ा और बयानिया की जंग। इसके नीचे एक सुनहरी मखरूती बॉक्स में जो इबारत दी गई है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लोगों को उनकी माओ ने आज़ाद जाना था तो हमने उन्हें ग़ुलाम कब से बना लिया है। खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। नज़र डालते हैं इस किताब पर। सबसे पहले इस किताब के मुसन्नफ़ के बारे में जो इस किताब के शुरू में दिया गया है। मुसन्नफ़ अज़ा MSc इल्मुल बशरियात कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, LLB MA इंग्लिश बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, जबकि LLM यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से किया। आप इल्मी व अदबी हलकों में एक जानी पहचानी शख्सियत के मालिक हैं। मोहम्मद सलीम साहब बैनुल अक़वामी सियासत और आज के गुंजलक सियासी हालात का गहरा अदराक रखते हैं। सियासी मामलात में मुस्तक़बिल बीनी और सियासी हिकमत अमली में इनका तनकीदी और इत्तला की मुताला उन्हें आम दानश्वरों से मुमताज़ करता है। इस किताब में किया गया तजिया आने वाले अशरों में वक़ूअ पज़ीर होने वाले सियासी वाक़यात की पेशबीनी है जो इस किताब का इम्तियाजी वसफ़ है। इल्मुल बशरियात का तालिब इल्म होने के नाते वो कल्चरल वारफेयर के बारे में खसूसी इल्म और महारत रखते हैं जिसका इस किताब में जा बिजा इजहार मिलता है। उम्मीद है कि ज़ेर नज़र किताब आलमी हालात वाक़यात पर गहरी नज़र रखने वाले क़ारीन के लिए एक बेशकीमत तोहफ़ा होगी। ये जनाब चौधरी मोहम्मद सलीम साहब के बारे में कहा गया है। हमें ये किताब भेजी थी क़य्यूम निज़ामी साहब ने और साथ उन्होंने सलीम साहब का तारफ़ भी हमें करवाया था। उसके बाद इनके साथ फ़ोन पर बात भी हो गई थी। इस किताब पर नज़र डालते हैं और उसके बाद कोशिश करेंगे कि किसी मौके पर उनका एक इंटरव्यू भी कर लिया जाए। वो लाहौर आएँ या मुझे साहिवाल जाना पड़े या फिर आजकल तो बड़ी सहूलत है, ऑनलाइन इंटरव्यू हो सकता है। हर किताब का इंतसाब मुख्तर होता है चंद अल्फाज पर मुश्तमिल, लेकिन इस किताब का इंतसाब थोड़ा सा बड़ा है। अल्लाह ताला के पैगम्बरों के नाम जिन्होंने इंसान को शर्फ़ इंसानियत से रोशनास करवाया और दिलों की तारीक वादियों में रूहानियत की शम्मा रोशन की। मज़ीद भी इसमें कहा गया है। इंतसाब के बाद अल कुरान 2 आयात का तर्जमा दिया गया है। ऐ मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया कि तुम अल्लाह की राह में इन कमज़ोर मर्दों और औरतों बच्चों के वास्ते न लड़ो जो ये दुआ कर रहे हैं कि ऐ हमारे रब हमें इस बस्ती से निकाल जिसके लोग ज़ालिम हैं। दूसरी ये आयत है अल कुरान सूरह निसा और दूसरी आयत है सूरह तौबा। क्या तुमने हाजियों को सबील और मस्जिद हराम की खिदमत उसके बराबर ठहरा ली जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान लाया और अल्लाह की राह में जहाद किया। इसके आगे भी तर्जुमा मौजूद है। आगे आ जाते हैं इस किताब के एक बाब की तरफ जिसका नाम है नकात। इसमें किताब के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। इसमें आपको पेशगोई मिलेगी, इसमें आपको तज़िया मिलेगा, इसमें आपको तजावीज़ मिलेंगी, इसमें काफ़ी कुछ मौजूद है। तो इस नकात पर हम बात करते हैं। मखलूत तरीका इंतखाबात के ज़रिए पाकिस्तान का इस्लामी तशख़्ख़ुस ख़त्म कर दिया गया था। इंतखाबात में अक़लियतों को मुस्लिम अक्सरियत के ख़िलाफ़ वीटो का इख्तियार देकर आइन का बुनियादी ढांचा तब्दील कर दिया गया। पाकिस्तान को बचाने के लिए जुदागाना तरीका इंतखाब इख्तियार करना पड़ेगा। मखलूत तरीका इंतखाब के नतीजे में पाकिस्तान एक मरतबा फिर टूट सकता है जिस तरह 1971 में टूटा था। नकात में से अगले में कहा गया है कि 18वीं तरमीम ने पाकिस्तान को एक वफाकिया की बजाय नी वफाकिया में तब्दील करके वफाक की सलामती के लिए ख़तरात लाहक कर दिए हैं। इस तरमीम का ख़ात्मा करके पाकिस्तान को दोबारा वफाकी तर्ज़ हुकूमत की जानिब आना पड़ेगा। पाकिस्तान को रेफरेंडम या आइनी तरमीम के ज़रिए पार्लिमानी से सदारती निज़ाम की जानिब आना पड़ेगा। 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान का सियासी और अस्करी जोग्राफिया तब्दील हो चुका है। पाकिस्तान अब जनूबी एशिया की बजाय वस्ती एशिया और मशरक़ वस्ता का हिस्सा बन चुका है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक दूसरे के बग़ैर नामुकम्मल हैं। अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने आपस में मुसालिहाना रवैया इख्तियार न किया तो दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे। गैर रवायती जंग के नतीजे में हिंदुस्तान टूट जाएगा, लेकिन इसमें पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा किरदार चीन का होगा। ये भी एक किस्म की पेशगोई की गई है। गैर रवायती जंग से बहुत ज़्यादा तवील हो सकती है जो हिंदुस्तान को बहुत से टुकड़ों में तकसीम कर देगी। तारीख़ ने ग्रेटर बलोचिस्तान और आज़ाद बलोचिस्तान का रास्ता बंद कर दिया गया है।
ایک دفعہ پھر ملاحظہ کیجیے کہ تاریخ نے گریٹر پختونستان اور آزاد بلوچستان کا راستہ بند کر دیا ہے۔ آخری نقطہ بیان کیا گیا ہے، عسکری قیادت کے لیے موجودہ امپیریل ڈھانچہ کے اندر رہتے ہوئے ملک کا دفاع کرنا مشکل ہو جائے گا۔ فوج کو اپنا امپیریل ڈھانچہ تبدیل کر کے عوامی فوج کے اسلامی ڈھانچہ میں تبدیل کرنا ہوگا، وگرنہ ملک کی سلامتی کے لیے مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ عوامی فوج کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیل ہم آگے جا کر بیان کریں گے۔ اس کے بعد پیش لفظ آ جاتا ہے۔ پیش لفظ میں بھی جو معاملہ چھڑا گیا ہے اس کتاب میں، اس میں کافی پیش رفت نظر آتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے دی بادشاہ میں بہت کچھ کہہ دیا گیا ہے۔ اس سے بھی ہم دو مختصر ویوز لیتے ہیں۔ ہم نے یہ ملک خون کے دریا گزر کر حاصل کیا تھا، اس کی بنیادوں میں لاکھوں مسلمانوں کا خون ہے، ہزاروں مسلمان اس اسلامی مملکت کے قیام کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آگے چل کر لکھا گیا ہے کہ ملک قائم ہو گیا، مگر ہم نے اس کا نظام آج تک نہیں بدلا۔ اس ملک پر اب بھی سامراج کی حکومت ہے، صرف حکمرانوں کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے۔ پہلے سفید فام حکومت کرتے تھے اور اب بھورے رنگ کے لوگ حکومت کرتے ہیں۔ اگلے ایک باب میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح ہندو سکھ مسلمانوں کے ساتھ تقسیم سے پہلے روایتی سلوک کرتے تھے، ان کے سلوک میں کیا کوئی فرق آیا ہے تقسیم کے بعد۔ یہاں میں آپ کے سامنے ایک اقتباس رکھتا ہوں، اس سے بالکل روز روشن کی طرح پتہ چل جائے گا کہ ہندوؤں اور سکھوں کے رویے میں کوئی تبدیلی آئی یا نہیں آئی۔ 2002 میں گجرات میں ہونے والے خونچ کا واقعات کی تصویر کرتی ہے۔ یہ کتاب ایسے بے پناہ دل ہلا دینے والے واقعات سے بھری پڑی ہے، مگر قارئین کی توجہ کے لیے صرف ایک اقتباس دیا جا رہا ہے۔ یہ اقتباس چودھری محمد سلیم نے لیا تھا گجرات فائل سے۔ ملاحظہ کیجیے، گزشتہ 15 سال سے ننگے سار اور ننگے پاؤں روتی دھوتی لوڑگائیں کی آکلا بی بی اپنے دکھوں کی بپتا یوں بیان کرتی ہے کہ حالات بہت خراب ہو چکے تھے، لیکن میرے ریٹائر سکول ٹیچر سسر اسی لیے گاؤں نہیں چھوڑ رہے تھے کہ چونکہ علاقے کے ہندو ان کا احترام کرتے ہیں، لہٰذا وہ ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن ان کا خیال غلط نکلا اور 3 مارچ کی سپہر مشتعل ہجوم نے ہمارے گھر پر حملہ کر دیا اور ہم افراتفری میں گھر سے نکل کر مختلف سمتوں میں بھاگتے ہوئے قریبی کھیتوں میں جا گھسے، مگر ان لوگوں نے ہمیں وہاں بھی ڈھونڈ نکالا اور میری نظروں کے سامنے میرے سسر کے شاگردوں نے سب سے پہلے انہی کو بے دردی سے قتل کر کے آگ لگا دی۔ تقسیم کے موقع پر ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں جن میں ایسے لوگ جو دل و جان سے ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے تھے، جگری جار بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے پر جان نشاور کرتے تھے، لیکن جب مسلمانوں پر وہ قیامت برپا ہوئی تو ان کی طرف سے آنکھیں پھیر لی گئیں اور وہ سب سے آگے برچھیاں اور چھریاں لے کر انہی دوستوں پر پل پڑے، انہی کی عزتوں سے کھیلتے ہوئے نظر آئے۔ تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ کوئی فرق نہیں آیا ہندوؤں کے رویے میں جو تقسیم سے پہلے تھا اور تقسیم کے بعد۔ آرٹیکل کا سب ہیڈنگ ہے پاکستان کے لیے عوامی فوج کی ناگزیریت۔ پاکستان بغیر عوامی انقلاب اور عوامی فوج کے زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو پھر وہ اہم قوم کی جنت میں بستا ہے اور اسے اپنی عقل کا علاج کرانے کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان کو صرف زبانی جمع خرچ اور تجریدی دعاؤں کے زور پر زندہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اگر پاکستان کو جینا ہے تو پھر اسے تاریخ کی کوکھ سے جنم لینے والی تبدیلیوں کو سمجھنا ہوگا اور اپنی سیاسی اور عسکری ڈھانچہ میں انقلابی تبدیلیاں لانا ہوں گی۔ پاکستانی قیادت کو اشرافیہ اور پاکستان سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اشرافیہ اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے۔ یہاں پہ ایک اور سب ہیڈنگ ہے عوامی فوج ناقابل تسخیر ہوتی ہے۔ جنگ کی اس کون کو سمجھنے کے لیے ہمارا اپنا سانحہ مشرقی پاکستان ہمارے لیے ایک تازہ مثال ہے۔ اس جنگ میں ہم استکون کے 2 حصوں یعنی عوام اور جمہوریت سے محروم تھے۔ جنگ لڑنے کے لیے استکون کا صرف ایک حصہ یعنی فوج باقی تھی۔ جس فوج کے 2 بازو موجود نہ ہوں وہ کیا جنگ لڑے گی؟ ایسے میں یہ جنگ لڑی ہی نہیں جا سکتی تھی، لیکن ہم نے جنگ لڑی اور شکست کھائی۔ اس کتاب کے عنوان میں بیانیہ کی جنگ یہ الفاظ بھی شامل ہیں۔ ہر جنگ کا کوئی بیانیہ ہوتا ہے، بیانیہ کے بغیر کوئی جنگ نہیں جیتی جا سکتی، بیانیہ کے بغیر جنگ صحرا میں جامع شیریں تلاش کرنے کے مترادف ہے۔ ہم نے مشرقی پاکستان میں بنگالی سیکولر نیشنلزم کے بیانیہ کے مقابلے میں کوئی مضبوط بیانیہ دیے بغیر جنگ لڑی اور ہار گئے۔ ہمارے پاس سوائے ریاستی تشدد کے اور کوئی بیانیہ نہیں تھا۔ مشرقی پاکستان میں ہماری شکست اصل میں بیانیہ کی ہی شکست تھی۔ متبادل بیانیہ کی ضرورت کے سب ہیڈنگ کے ساتھ
चौधरी मोहम्मद सलीम लिखते हैं, पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी वफाकी और इस्लामी बयानियाँ रखने वाली सियासी जमात मौजूद नहीं है। एक बहुत बड़ा सियासी खला पैदा हो गया है जिसे गैर जमहूरी तशद्दुद पसंद वफाक दुश्मन इलाकाई तंजीमें बड़ी तेज़ी से पुर करती चली जा रही हैं। इन कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए फौरी तौर पर एक इस्लामी जमहूरी एजेंडा रखने वाली अवाम दोस्त पार्टी का क़याम ज़रूरी है। इस मकसद के लिए अवाम को एक मुतबादल बयानिया देना होगा। अगर एक ऐसी पार्टी वजूद में आ जाती है तो उसके बाद इस्लामी जमहूरी इनकलाब महज चंद कदम के फासले की बात होगी। यहाँ पे चौधरी मोहम्मद सलीम साहब ने आखिर में ये भी बावर करवा दिया है कि पाकिस्तान में एक और सियासी पार्टी की ज़रूरत अब भी मौजूद है, ज़रूरत भी है और गुंजाइश भी है, जो बयानिया की जंग के हवाले से सरखील हो। तो पाकिस्तान में बेशुमार पार्टियाँ मौजूद हैं। कुछ लोग कहते थे कि एक नई पार्टी क्या बयानिया लेकर आए, तो ये बयानिया चौधरी मोहम्मद सलीम की तरफ से बता दिया गया है। अगर इस पर कोई पार्टी अमल कर लेती है या कोई नई पार्टी मार्ज़ वजूद में आना चाहती है तो उसके लिए कामयाबी के दरवाजे खुले हुए हैं। इस किताब के कुल सफ़हात हैं 432 और इसकी कीमत है 2000 रुपये। ये शायर की किताब निगार शाद पब्लिशर्स, मियाँ चैम्बर 3, टेम्पल रोड, लाहौर, और फ़ोन नंबर है उनका 0423630343 है। इसके साथ इजाज़त दीजिए और इस किताब तक दस्तरस हासिल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।